مرحبا بجميع أصدقاء قناة بروفايل مع تتمة إنجاز التمارين الصفحة 19 من كتاب كروك فeuille CM2. Alors, on a déjà fait l'exercice numéro 1. Malheureusement, la vidéo s'était coupée. Alors, on est dans l'unité numéro 3, des mots pour décrire un paysage. Alors, pour l'exercice numéro 2, il nous demande de barrer l'intrus dans chaque liste de mots. Et bien sûr, pour répondre à cette question, il faut comprendre les mots. Il faut comprendre bien sûr les mots, le thème des mots, le vocabulaire où se trouvent ces mots, pour avoir le paysage exact, pour ne pas sortir du paysage. وهذا التمرين ديال l'intru كيخلي التلميذ ما يخرجش على الموضوع فاش يكون كيكتب l'expression écrite. Donc il reste dans le même champ lexical. لو ميم شون. الهدف من التمرين باش ماشي بحال دابا انت كتهضر له على البحر وتهضر على المواج وتهضر على الباطو والقصه كاينه في البحر وهو يدخل مثلا فيها المدينه، ما يمكنش يدخل فيها لا فيل لو كارتيي. دونك داكشي علاش جمعوا واحد 4 ديال السلاسل هنا، سلسلات، كل سلسله فيها واحد ما كينتميش لهاديك السلسله، ما خاصنا نعرفوه ضروري. دونك عندنا لا مير، لوسيون، لا بلاج، لي فاغ، لو كول، لا ماغي. دونك كاين واحد ما عنده حتى علاقه مع هادو نهائيا وبعيد على لو شون ليكسيكال ديالهم، والاخرين يمكن نجمعوهم في واحد لو شون ليكسيكال. دونك لا مير البحر، لوسيون المحيط. ما يمكنليش غنترجمو كلشي بيان سور، كنتساعدوا بيناتنا باش نحاول نترجمو شي وحدين الى اخره اللي ساهلين. لا مير، لوسيون هو المحيط، لا بلاج هو الشاطئ، لي فاغ هما المواج. دونك حنا مازالين في نفس لو شون ليكسيكال، دونك هاد الربعه راهم في نفس لو شون ليكسيكال. لو كول، لا ماغي. لا ماغي كتكون في البحر، عندها علاقه مع البحر، ولكن لو كول ما عنده حتى علاقه مع البحر، ولهذا il faut le barrer. donc il faut le faire sortir bien sûr. c'est un intrus متطفل على هاد السلسله. ما يمكنلوش يكون لو كول هو الفج اللي كيكون ما بين جوج ديال الجبال، الا بقيت عاقل والله اعلم هو الفج لو كول، دونك يكون ما بين جوج ديال الجبال اتسيتيرا، دونك لا علاقه مع البحر. بالنسبه للسلسله بي نحاول نكبر شويه. بالنسبه للسلسله لا ليست نيميرو بي، vous avez le pré، منتجع اولا حديقه صغيره اولا لو بري اولا لو غراتسيال ناطحه السحاب، لو شون الحقل، لا بريغي المزرعه، لا بريغي المزرعه، لا فوغي الغابه، لو رويسو سيت اون بوتيت ريفيير. دونك لو رويسو عنده علاقه، يقدر يكون في لا فوغي، يقدر يكون في لا بريغي، لا فوغي تقدر تكون في لا بريغي في مزرعه، لو شون يقدر يكون في لا بريغي، دونك كاين علاقه. لو بري كذلك عنده علاقه معاهم، مي غراتسيل ما عنده حتى شي صله بهم. ناطحه السحاب كاينه في المجال الحضري، كايناش في المجال القروي. pour la liste numéro C، les magasins المتاجر، un quartier حومه او حي، l'avenue c'est une rue، c'est une grande rue bien sûr، l'avenue، le trottoir الرصيف، la baie le centre-ville. donc هنايا quel est l'intrus؟ c'est la baie bien sûr. la baie ما عندها حتى علاقه معاهم، دونك كلشي كاين في المجال الحضري. هاد لا باي نو، ما عندها علاقه مع مركز المدينه، ما عندهاش العلاقه مع التروطوار، مع لافوني، كارتيer، les magasins etc. donc si je parle en arabe c'est pour faciliter la compréhension pour les élèves francophones. donc les élèves francophones doivent faire un petit effort supplémentaire si on parle seulement en français. donc parmi les objectifs de cette chaîne، الهدف من القناة bien sûr c'est من بين الأهداف العديدة للقناة c'est de passer de la langue française vers la langue arabe, et les élèves seront après quelques années capables de passer de l'arabe en français, et par suite ils vont vivre des choses impeccables. aride هي صحراء، aride
أغيد يعني صعيب يعيش فيها الإنسان. أغيد. لا ميم شوز بور ديزرتيك، صحراوي. إنابيتي يعني غير مسكون. إيوا راه لا ميم شوز. راه ديزرتيك حيت ديزرتيك راها غير مسكونة، دونك كاينة اون غولاسيون اونتخ لي تخوا. أغبوغي يعني كاين الأشجار في ديك المنطقة. إنوسبيتاليي زعما ما كاينش فيها لوسبيتاليزاسيون، الترحيب، يعني ديزرتيك. وهنا كاينة لو ديزير كاع كومبليتمون، هي الصحراء. دونك غتبقى لنا أغبوغي ما عندها حتى علاقة معاهم نهائيا، دونك يفو لو باغي. ننتظر بعض اللحظات ونمر للتمرين 3. تمرين 3 لي مون سي دو تاكس اونت دو إذا مرحبا مرة أخرى. Donc on passe à l'exercice numéro 3. Les mots de ces deux textes ont été mélangés. Donc الكلمات ديال هاد النصوص بجوج بيهم تم خلطهم لغرض باش التلاميذ يعاودوا يقادوا داكشي. Recopie chaque texte. Donc غادي نوليو نقلو هداك لو تكست بيان سور كاملين، تتبعوا معايا نعاودو نقلو هاد لو تكست نيميرو 1. ركزوا مثلا على هاد لو 1. Texte numéro 1. Une randonnée à la montagne. Une randonnée à la montagne. Donc, عندها علاقة مع la montagne, مع les randonnées, مع les mots surlignés au bon endroit. Au bon endroit. Donc, هاد les mots soulignés خاصنا نديروهم في le bon endroit. Bien sûr, ديال les textes 1 et 2. Donc, نقدر نحتاجو واحد الكلمة كاينة هنايا نلقاوها هنايا. Après 3 longues heures de marche, بعد 3 ساعات ديال المشي dans la nature sur ce chemin bétonné. Nous arrivons, bien sûr خصني نقرا لي تكست باش يمكن لي نعرف كل كلمة فين غادي نديرها. Nous arrivons وصلنا enfin au gratte-ciel d'Ossois. وصلنا لناطحة السحاب d'Ossois. ما يمكنش. Nous nous arrêtons pour pique-niquer. توقفنا من أجل التخييم. Et profitons de la vue. للتمتع بالمنظر sur les magasins. ما يمكنش. Après le repas, nous repartons pour une demi-heure de marche. Les magasins ما كيكونوش في لي مونتاني، دونك ماغازان ماشي بلاصة هاديك. غراتسيال لا ميم شوز ماشي بلاصة، وحتى هاديك بيطوني ماشي بلاصة. De marche et atteignons la pointe de l'observatoire. وصلنا المركز ديال المراقبة د لوبسيرفاتوار الفلك جو كخوا، كيكون داك الميكروسكوب كبير كنا نشوفو به بعيد. Nous admirons alors la ville du Mont Blanc, abrupte et urbain. Donc أول حاجة نبداو نقراو لو تكست نيميرو 2. Une balade en péripétie, une périphérie. Donc في النواحي, une balade en périphérie. Je m'assois enfin sur ce muret rocailleux afin de contempler cette ville gigantesque. ما يمكنش غادي يجلس على بلاصة فيها الحجر باش يتمنظر ويتمتع ويشوف المدينة العملاقة. ما يمكنش مكنجلسوش على لي موري روكايو، ما يمكنش. D'immenses cols se dressent partout dans cette chaîne. Chaîne هي السلسلة très peuplée. Les transports enneigés. ما يمكنش يكونوا وسائل النقل enneigés. Sont composés de bus, de tramways. Les taxis sont rares, mais on voit beaucoup de vélos. Donc هنا كيوصفوا المدينة. Tout près de moi. Donc on a des descriptions d'un milieu urbain. وهنا عندنا description d'un milieu rural. J'entends l'agitation des vallées. معمر لي فالي كيكونوا كيتحركوا. دونك جميعا غادي نحاولوا نتعاونوا نقادوا هاد لي مو يكونوا في بلاصتهم باش يولي هادشي مفهوم.
Donc après 3 longues heures de marche dans la nature sur ce chemin rocailleux, هي اللي داروا هنا في لافيل هذه اللي خاصها تجي لهنايا rocailleux rocailleux. Bon, je ne peux pas écrire avec le stylo, donc je peux déplacer les mots avec des flèches pour ne pas écrire et perdre beaucoup de temps. Donc au lieu de donc rocailleux, ça doit être normalement ici. Voilà, donc rocailleux, ça doit être la première. Nous arrivons enfin au gratte-ciel de soi. Non, nous arrivons enfin au magasin. Nous arrivons enfin aux chaînes. Non, nous arrivons enfin au col. Donc le col, ça doit être ici. Voilà, nous arrivons enfin au col. Nous nous arrêtons pour pique-niquer et profitons de la ville et profitons de la vue sur les vallées. Sur les vallées. Normalement, nous nous arrêtons pour pique-niquer et profitons de la vue sur les magasins. Non, sur les vallées. Donc, vallée, c'est le troisième mot du premier texte. Vallée, c'est ici. Après le repas, nous repartons pour une demi-heure de marche et atteignons la pointe de l'observatoire. Nous admirons alors la chaîne ديك السلسلة ديال اللي كاينه في الميليو رورال، ديك السلسلة ديال الجبال. دونك هنايا هاد لاشين هنا فين خاصها تجي ماشي لا فيل. alors la chaîne, nous admirons alors la chaîne du Mont Blanc, la chaîne du Mont Blanc abrupte et enneigée وغادي تكون فيها الشجر وفيها الثلج. دونك enneigée غادي تكون هي آخر كلمة في هاد لو تكست نيميرو 1. Voilà. Donc les mots du deuxième texte sont dans le premier texte, bien sûr, pour qu'il soit normal, pour qu'il soit compréhensible et pour qu'il soit au point de vue vocabulaire. L'élève, lorsqu'il parle, lorsqu'il décrit un paysage, il doit rester dans ce paysage. Donc il ne doit pas sortir utiliser les magasins pour décrire un milieu rural. Si il décrit par exemple la ville, il ne doit pas faire entrer les chaînes, il ne doit pas faire entrer l'école, etc., etc. La neige, etc. La neige, oui, ça peut exister dans la ville. Alors, je m'assois, deuxième texte, une balade en périphérie. Jaoula fi an-nawahi. Je m'assois enfin sur ce muret, c'est pas rocailleux, ce muret urbain, normalement. Ou bien bétonné, donc ça peut être urbain, ça peut être bétonné. Voilà, oui, c'est bétonné. Donc les deux mots doivent changer les places. Bétonné. Bétonné, ça doit être ici. Donc on va mettre une autre flèche pour indiquer la place de bétonné. Suivez seulement le sens de la flèche et vous allez comprendre. Je m'assois enfin ce muret bétonné afin de contempler cette ville gigantesque. D'immenses... Alors, d'immenses quoi? D'immenses gratte-ciel, bien sûr. D'immenses gratte-ciel. Donc ce mot doit changer de place avec col. Normalement, col va monter dans le premier texte et gratte-ciel va descendre. D'immenses gratte-ciel se dressent partout dans cette chaîne très peuplée. Non, c'est pas dans cette chaîne très peuplée, dans cette ville. Donc c'est la ville. Donc nous devons changer chaîne par ville. Très peuplée. Les transports urbains. Les transports urbains. Donc urbain va se mettre ici.
sont composés de bus, de tramways, des taxis sont rares, mais on voit beaucoup de vélos. Tout près de moi, j'entends l'agitation, c'est pas des vallées, j'entends l'agitation des magasins. حيت المغازان كيكون فيها الحركة بزاف، ماشي زعما المتاجر كتحرك، ولكن راه الناس اللي في المغازان و لي بيرسون كي فون اي كي فيان هما اللي كيديروا ديك لاجيتاسيون، باسكو كيكون الصداع في لاجيتاسيون، كيكون واحد شويه ديال الضجر، ماشي شويه، بوكو دو ما كنقدش نمشي لدوك لي ليو اصلا. انا كنهضر على راسي، كنديرونجا من دوك لي ليو، نقدر ندخل ناخذ داكشي اللي بغيت في المغازان ونخرج، لان كتكون واحد لاجيتاسيون يعني انسيبورتابل سورتو في لي مومون دو كريز، ملي كيكون شي ازمه ولا بحال لا ديرنيير فوا في كورونا، ما كانش غير لاجيتاسيون بل كانت لا غير في وسط لي ماغازان. دونك ولكن بطبيعه الحال غادي تكون لاجيتاسيون، مي با لو فاكار، مي با d'autres choses. Voilà, mes amis, je m'excuse de ne pas écrire ces deux textes parce que c'est beaucoup, donc vous n'avez qu'à changer, suivez les flèches et vous allez bien comprendre. Donc le premier texte, c'est la description d'un paysage montagneux, d'un paysage rural. Et le deuxième texte, il s'agit d'une balade, la description d'une... l'auteur fait une balade en périphérie de la ville pour qu'il puisse voir les gratte-ciel, pour qu'il puisse voir la ville tout entière, pour qu'il puisse voir كل يشوف المدينة، يشوف المغازان، يشوف les moyens de transport, le tramway, etc., etc. Voilà, merci pour votre suivi. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite un très bon vendredi. Il s'agit du vendredi, le 1 décembre 2023. Donc, c'est le dernier mois de cette année. Je vous souhaite un très bon mois. Au revoir, merci. Et n'oubliez pas d'encourager la chaîne et de la partager.